ene mini do fa uti me yeda Awurade ase ene so se onam na adom na humobro ene ni tumi so aboye ho ban wa ma de pa bi a chien abepem sa abre a onyame adom na aso me no mi no so enti yede aseda kese be me Awurade me do fo kata wani bra ye bom pa ye onyame tumfo nwanwani obrempon onyame ehuna bobrem nyame onyame ya wontonko na wonda udin no hunam se Yahweh ene anopa awie anwumre anadwi yede asedama oni nyina mu sanse Awurade ye difrim ye fibem wona wabɔ ye ho ban wahwɛ ye kra ye honhom ye nipadua so ye ne yabusua dom wa mabɔ ne bi ankayen yeda wase onyame honhom konkron a wase wabɔfo mpempem ama ye se wonhwɛ ye so ye nampem obo yeda wase ene dai bra ba wasamo bai bijaye de hyɛ wonsa se befa ne nyina hyɛ otumi no waso mrase ewo Jesus Christ of Nazareth udinum yeda wase adom nti amen. Minua enenso yeda onyame aye no de ache me no mi enu nti etwa se wonua ba me beka bibi kyerɛw na ebia wura fi bibi na me de kai wo sanse onyame odonema nti abribia oben yen amen. Ye behwe bibi kakra ewo tresem nimu ye behwe bibi kakra wo twerɛ konkron mu na ye de agina so e de ache onyame asem a eba emse onyame obone makoko ogusua boye nkoko eweye mbre mu ogusua boye nkoko ewo eweye mbre mu na nia ehu ene se yanhwe yi a ye de ne saa onyame beba beto enipa no bi a omanwe omadwen so omodo bepe adwen sachira na omode be sachira omadwen na mepa acho eba saa emse unhu ni ye kura unhu ni ye me kan bibi a chiro pa unhu ni ye because ne ebe wiase no anu odin papa nti obi ya behwe na brabo ye abrabo bi a wobo wiasim hanom prempren ya yewo mu ye eweye mbre mu no mepa acho hwe wabrabo ye every says one hwe wabrabo ye a bebi a edo beko no na ompe nenso enya de wakwa koduru ho no mawie enti abra woti ase no nya mesre ene se wo be hwe ho ye na wo be twe ho afiri bone hodo nyina mu bone biara wo ye bia sachira wa adwene na jai ewiasma ye wo no meta aka se enya afi na yeye bi ebeba obi abrabo mu biem obiere ne ho no ma wo ba bedi de ede bie ne ho no ma be firi ba bia ba biem meka akire me nwana ma mo betie me ne anopai efiri se twere ne me ati ase se osese mre ne bekwa wiye a ahohiahia ebeba se wo kan a ewom kan bible ne wom ahohiahia mre no ne bia bai ahohiahia mre mu ne wei hwene ekoso wiase aso se wuti bi wuti ne ekoso wiase nyina bi wuti ne nyina nsem akonyina wuti bi baby biara wo bia megidi se wuti bi enu ntu gidi safe na yeyo bi ne ede obi be firi ba bia ba na me pa cho de bi da nti ne atwa se onipa bia wote atiasefo asase so wo ye ne se obesa kira wadwene se wo ye bone bia bone ene bone ho asem ye beka eweye mbre mu ye nsem a bone ho nsem ene se epie na ye nyina ye tie na se me ye bone a matwem ho afiri bone nim se wo so wo ye bone a wo so atwe ho afiri bone nim se de be ya sa bone no emfa nko osayi mu because sa atemu da na ye ka na asem no menwa do fa wotie me eboboba enche ebepie onyankopon bepie obesane wonani onyam kronkron mu na obesensen wiem ma ye nyina ye de ni wahunu se ne ye ka no ne nam so ma se wonhwe ye na se wote bone mu a wode wani behunu pa but onko hobi wani behunu ke na ho na so wonan si ho da na wonan na ensi ho no se wote na simple awe board ya yatoto a anka me fe se ope but oboa you never get board ya yatoto to eat me pa cho onyame asem ye te ase se yansom no hunhun ene no kremu a yentumi hu nani monyam nso mesro nyame som na wo se wo som no biara anasa wo yedan me pa wo chew se wo hu firi bone mu se bone ketuo bi e wo hu a entumi ma hu nyame ani monyam na wo ka ho asem no enti ade atwa se kristoni a wo fro ho so kristoni wo ye onyame ba wo ye ene se mesro invite onyame honhom konkron no medi wa brabo so se nyame honhom konkron ete wo mu a unya bone da me se nyame honhom konkron
the Holy Spirit. If the Holy Spirit is within you, you will never fall into sin. Never fall into sin. Say Holy Spirit eti umwa. Me catch you say unto boni muda. Satan beshishe boni ahudu bebree ama, but me say unto boni ni muda. Say hunkun ti umwa. Senti ameka sa bia wadwen be yon tanta so obua na boni de ayampa. Me catch you say yampa. First na yen sumu nyame na ye boy aborobo biara bere ye boy dwaman ye wiye sika lesbian name de keka ho no. What you see? Ye mahunu bebre na ne ensa ne mfata nko na ye no. Me catch us Satan na honkonkron nti ye mu. Na ye invite honkonkron ma na metina ye mu. Eno nti Satan na be di hini wo ye mu a na ode ye ne nwuma. Ede ma ono ana ho. Ena hwe hu be say wo nyame no mu mienu ne wo wiase. Nyame no mu mienu ene wo wiase ni. Ye wo Jesus Christ ene wo Satan. Ewo ho. Satan ene ewu wiase sei. But Jesus Christ bone man so ho ban. Na ade ba ko no se won fa Jesus a ene na wafa bronsam. Aha, sa na tie. Enti sa atam na obokro no, sa atam na agi obi kunu, sa atam na ogi obi yere, sa atam na owi ade, wo bodwaman, wo yinyin santugu, wo twetwe obema, wo don se wurawura wo ho no. Sa atam no na ye Satan ena na watwu so no, ena na wode wo ye n'adwuma. Na ubehunu awurade. Ube sachro free sa bone ni nyina mu. Na unya nyame honkonkron betena wo mu a. Afe ne na honkonkron do ba be ye n'adwuma. Enti me kire wo se wo be fa nyame nyame honkonkron betena wo mu a. You will never fall into sin. This is how it goes. Se oti ho na ukai abra. Satan be kai wo abra. Na udi obi kunachi. Na wonye sika no a. Obunsa honkonkron ba. Oboa yi wani firi ho mensa nye biem satam ne twam eno ye obonefo ne nwuma ti mandwendwen ho sore ko ye adwuma bi sore ko pe bibi na ye ebe firi wadwem honkonkron na adwuma bi no ti obunsa ba sa na wayi wadwen afiri sa bone no so enti ema wo sa anye dai enkoto mu biem da honkonkron adwuma bi so ne se abra na wo wiade no because ukodwuma ana obi ho ukodwuma me pamcho excuse me ya na me use the way I me use word no ahwe ya be to say bia wo a wo hwe me no e na me ka cho me pacho enye wo example e na me ma obi wo ho no ukodwuma ya ma ne sika ni kura ma ne sika kwa kodi dwa all right instead se bia obeto enyema na ma na ye kama no obehu so ope sika ne bia wie nti no no instead so obeto bia enyema no bia se 200 no na okoto 150 no the 50 na ka no ahye no ho. But at the same time, no so nyeman as 200 and nyeman or no so no pedi abefi into basa den na obeye. Say Jane na okoto 50 cedis a. So to Jane no 30 cedis. No fine means bi obe wi 20 cedis na ka ho ama na do 50 so no de abefi. Now so wo be sachira wadwene free sa akwambone ni nyina ho. Na sa wo so Kristo Yesu a yedi na chi na ya na je nkwa hene papa bi no a. No man wo kasa wo invite on konkron so metena wo medi wo so a. Mechira wo ne wonya obehu safe ya disika ne ma wo a ukodwuma honkonkron beka to se no first na wonim nyame no first na wonim nyame no eno na wo yesa se wo hu nyame enti manya sa na wo yesa obekọ bronsam gem edwa na sika na okunu dia ma wo no disa edwa no pepepepepe na fa besi obehu sa honkonkron akai wo enti ampa obejai enti na chese wo ho no na sa honkonkron wo mu a menua eye pa so invite honkonkron e ma ne betena wo mu na ono ya okai for because nyame wahye no ode ne honkonkron ama yen nyame no ene yemfa ye ni hu no ne honkonkron ene ode wahye na ma ye sei ye ne ntena na ne ye pebia ne yenka na ye ka ono nyame so obete na waya ma yen wasa ma ye obofo so so okai ho odwa yen enti me pa wo cho so ne se honkonkron ti mu a invite honkonkron no metena wo mu mpempren invite honkonkron no metena wo mu mpempren ya ye wo mu because honkonkron ti mu a enhye wo man koye bone da emma mfo bi ho bufo nso mu hwe obi fa ho ne bone obi beye obi betuma ye obone pa obi betuma ye obone ya meka cho se betuma so papa nyame honkonkron ti mu nti no sa nipa no kra na wanhwe ehye wonu ma be yama na die
basa honkonkron ti ma boni etwi ko bata nyina me ka to so betumi aye bia onu ho wonni nu ho se waye boni nti onu ho wo firi mu si nyame honkonkron ti mu na so wo oba pa o kristo ni ba nyame honkonkron ti mu no so wo be ko asori wo be pia bonten wo be ye bibia o invite honkonkron po e ma honkonkron kye ne ntade a won hye no fam pie honkonkron ne be kye ne nyema wonye honkonkron ne be kye ade a tese wo ye bi ansan wo pie o kristo ni papa wo pe heaven akọ especially oba so we oba so wo be siesi wo ho apia nyame honkonkron na kire wataade ahye me na me ka kire wo o nyame honkonkron ene be kire se ne yotiri ho so wo ko ugira hwehwe mu a se ne se so ye bia nyame honkonkron ene kire wo ne ye because ono no nim na je nkwa na ode ne baaye no ode ne ma wo no ne wo pe to ono ye na je nkwa no pe ene wo kire so so ye na saase su na sayo ene be ma wo so hu sai na je nkwa no ene munyam. It is also per heaven akopa dem invite on konkron no metro na mo tumi jai boni hudu biara we because ade bon ma wo ya wonim say ye boni but na ye boni wo nyame anim a so won hwe ya do be kobro nsam gem woni be ba ho so na wodam na be nu ho aka say yi mi hu yanka anase na menim e na me ye nti so wotini say ya me pa cho mempoputi kura invite the Holy Spirit no metro mu no fa wonya we on control on control on one kasa in control wadwene on control akoma na daw mu no wate me nua wotie me onyame onkonkron wo ya de papa wo ye na dwuma yie on feli onyame onkonkron feli onkonkron. I'm talking about the Holy Spirit never fails on feli nipa wo ye na dwuma yie according to what the Lord has told him to come and do in this world or se o meye manipa on feli da onye nipa yemfa yensan ka ne se nhu no yemfa yensan so ne mu enye yie oye na dwuma bia no wano but ade ba akwa me pesa me ka chon se so won hwe yesu na sa nkonkron to mu no kasa no wenti obetuma gya ho no mu akọ obetuma firi wo nchen akọ because o chire bone ebia me ka se wano nsem keka wonu obi hye nsem me kasa ne no wo hwe nsem be 500 egu ho enfom so nko a be carry asem no na papa ewom eye ketua bi na mfom so wom bebre enti me pa cho tie hu nkonkron ne na tie se no hu nkonkron betie ebesia director no na diso na ye kasa fa nyame nkonkron ho me pesa me kire se hu nkonkron ti wo mu a onye bone da ube fere wo ho ube bu ade obi bia wo ye bia so be koso kama because ne wo kire wo no wo ye but wo kire wo na se wanye de ya me pa cho me se obegya wo ho no mo akọ amade obi ye bia be sei unhu se wo de wo ye no enye but na wo de onim se eye e na wo yi nti obekoso aye but na eye wa faili invite nyame nkonkron no ma me boa wade bia wo ye simple edwa bi na wo pese wo di a mesre wo nyame nkonkron mram invite the Holy Spirit no mram me director e bia wakoto ade no se bia 5 cedis and wakoto no 5 euros wakoto ade no 5 euros wo de wo ba ya wo pe 15 euro wo ho me ka to se wa bokro no papa wo ya amroba wo ye kromfu ketechu amoa na emumu no se hunkunkun tu mu wakoto ade no 5 euros and 5 cedis no obeka to at least wo de ka ne ko ye bia wo wa ho ade mu kura no wa brebi enti at least if 5 cedis and 5 euro no ye fa 5 euro nyina ho na 5 cedis nyina ho no so wo Ghana mamu ana wo Italy abrochi mamu baabi ana UK wo say here I'm talking about European countries emu bia let's use euro as an example 5 euros no akoto ade 5 euro wo beton at least what me ton no say we do lorry fare ka ho 1 euro na wo de bia wo de sika an ye mfa ka ho sa eno so nya 1 euro ubre embeka ho 1 euro enti say 3 euro krampo na so ton ade ni 8 euro me fe say e normal but enkoton ma de no ni sika na wo benya no enkobru umfa so no enkobru sika na wo de to ade no so too much e basa wo wia nkrofo wo ye krofo that's a sinyame nkonkron to mu but the Holy Spirit now I'm talking about no will direct to the right place say me pa cho ade wo to no 5 euro it mean kata woni mfa nye 10 euro ana men kata woni mfa nye 15 euro da e basa wa bokro no wo be won so nkonkron o to mu no ti wo kasa ye no wo tenene ampa wo kasa wi nso so a wo sam so san so ye spirit ntino ne hunhum ne wo mu no egitum ene ne connect no ne ne ya adwene mo hu sampa ampa ade we di etwa sese na medeji e basa mama ye bone na so nkonkron tuma obetwa nkrofo adi saa obebu nkrofo gusu saa wo nim say ade no eye efe na ye to ne boarding na ye to
nenso so nim se wobu nkrofo mesro ma nkonkro metena mu wate na tumi botene ne ya brabo invite the Holy Spirit na tumi botene ne ya brabo so kind 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 13 na ebe yi bibia ma e wo abonefo ho 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 13 verse 1 to 13 edoso but all the same meyi ama wo saase wo de kan because ensem na ya na ye nya ye boboso no ensem no dooso nti ye keka ensem no na ma quotations na wo kokan a wo be hunu ensem wo ho no mo what you say obonefo nyame ani kire obonefo at the same time nyame empe obonefo susu wo enu ti nyame sro ne se nia woni so ba nyame nkonkron ide aba betena mu na wotumi ide asom nyame ye ohunhum ne nokuru mu boni biara wo ye bia me pa ache ojai ewiase ne enche na kwa wiye so wo gya wo boni a wo ya obenya nkwaje ba so koso ada boni mu a nkwaje nya wo dia boni a wo ye ka boni ai na obi nim se bia boni kakraka bia ya seda boka shiri dia so obi pa ache onya sa shema men kan chiro so mo obi hu krampo yi wahin to the stand say e bia kwa wo kono wo be chie wani ahwe no abrese senka wo chie wani hwe no kura keka eye boni pa eye boni kase pa no so yebebu hu aten enya se nyame betumi obebu hu aten memfa wo nua hu asem nhye wo mu emfa obi hu asem nhye wo mu kura konkoye boni a person ka obeye jinipa hu nyina hu bufufuru mu donipa nyina se ne wo wankasa no wo do hu a se wo do se kokeja ehye wo abu sa hye wo no mesrew bo hu modin biara wate ana se bi mo so yen e kristofo na ye frɛ hu se kristofo nyame ma no yen hwe ya brabo ye yen hwe life ye because the echo no enye sa na nyame o hye ye se ye meye o kristo ni bi anhwe se o live holy life. We are talking about holy life now. Ye kasafa kronkron ye ho abrabo kronkron abrabo ho na sese misro pa ogidi ni papa hwe wo kristo so mu yisu yie so wo gina ho no ma hwe yie ana wan hwe ase so wo hwe ase so so amepa wo che sore na nyankopon wo twen sore na gina ho sore na timi sum nyame yie sore na so gina ho no mo so akoso so obe kuto mu die mu kristo mu so you jidi nya mampaibo enye waduane mampaibo enye waduane pa de bia obebo mpaye no pa bompaye wia bompaye nadwo wentumi amom bia mpokura no enye 1 a day and 2 times a day bata akenkan twere konkron no twere konkron mia woni sa brebia no obetumi akan eno ene be mu ohunu ni asese wo ye eno ene be kirew am ohunu se na tese won konkron wo kasa amete ampa because won kan twere no kra na won konkron kasa je won hu se we kra konkron ne wo be den wo hu kan twere no ne hunu nyame asem hunu di nyame pe ne hunu di nyame ompe kenkan abre biara emfa wo mre nyina anya adwuma nko ame ka to se adwuma no wo se obre adwuma no won fa nka ho obre adwuma de nka ho ense anya adwuma nidi nti se okobre na onya osika no de no nko no da baabi but ye ka kristo som ene abrabo a ye bo ne de yakonkwa gem no ho asem na ye kan intima emfa wadwuma ni hu no so wofra adwuma ba wabre nti wontimi mo mpaye wofra adwuma ba wabre nti wontimi kenkan twere no why na ka kyerɛ me pa akyɛw hwɛ yie na kenkan twere no ne hu di nyame pɛ ne hu di nyame ɔmpɛ abrabo bi ye ko mu mbere bi atwam me da bia me kasa me na menye kuhwini saa me mankodi obi kunu achi mampɛ obi kunu da mammo adwaman sa me toto me ho ase but ye kan life pa da na me pɛ life me de no na me respect me ho papa na me respect me bu me ho me peso bi na me peso bi be kasa ababa wa we no yisa na ma me we na girl we no yisa da ma mpe bi da na ma anti bi nso mpo da be sinne na baby na me tosin ya me trouser ene sa enwi ne nyama na de keka ye ho na ene ye ka na adane bosom ene aduabo amebi no maso mu no ye bosu se ya na bi ye mahyewo mo wan hwe ye kura wo tie wo be katew wo ko bo nwi ne trouser no so a nenso me de bia ye be koso aka me koso aka efiri se saa nyema no ye de ade nipa ekobronsam gem e de ma ekobronsam gem e de mema ekobronsam gem ene ye se wo ba nhya asomade e mema saa na be ma so nkosha asomade wo ba mpokura na nka enim senko betumi ahye ne ye se ma won hye wo be ma na akosha kwai ene be ma no abo ne ti rasta o rezi ha no rezi ha no wa ka ha to ho mesrem mo maye hwe ya brabo ye o kristo mu na bone ene bekum obonefo na wo wie nso atemu obi wo ho atemu wo ho no mesro emenya me abufo ma meto so
manyame abufu emeto so because o manyame abufu beto so a unhu nyame ani munyam na nyame so na abufu to so a eye no ano na forever and ever we will never have life again. Besides that, a banner war banner or back at once, ma and consa me feni pebiem. Intimis boabon who a wim remu. Boabon who a wim remu because one more who a wim remu near every corner, one casano, Nadia opepe. Nadia ope baby a wieno, a nipebeco. You will climb you know you were narrow way, you were broad way, Miss Row, me when you can't get one so, and only the narrow way. Me when so before kwan ketwa ne so kwan hwehwe ne so na wo fa kwan hwehwe ne so embra so wo sa kwan ne so kwan kai sene de embra bi ni so ne so de ko seyim kwan ketwa no emu kye no adabia meka ho asem no eno enso embra kakraka sa da ho embra na da ho so be live holy life obebo abrobo kronkron so wo ba ye se ne yemfansi ye biem ena ye nsuro nso se ye beka se ye nsuro ne ye beka nka nyame mfa nkyere gen me pa acho so yo ba na wo nyame fia kata oti so wate boduku kata oti ni so emfa enwi enka oti jan enwi hye jan enwi hye emfa enwi enka oti wo emfa enwi enka oti so wo hwe na oti no wo betwa atwa wo twa wo ho be ye fe. So your back near froze Cecilia. No chote you are still Cecilia. Who chote you never go to another baby. I mean, I'm because obey your walk way. I die or trying it in what done a bema, Debbie. You are still your own name. Oh, that's your wankasa. That's what a wankasa woodin. And I wouldn't know. Now, sounds in Yaman and Nijim. Shema men kan so be yesepe e wo wiase mu na wu a wo be kwa hu be kwa akokere wo no na wo be hu be kire wasase so na wo be wu na wo be kwa kodida no de he na wo pe e na nya ho kire so se wo be ka se me ti wiase na ehia me yo hia ni me nso me nyame me yo hia ni e na me nya sika me nsi dan ma ntoka nti sa de no wu a me kwa heaven nya sa na ne ye ka hu be kire wo se wo be wura ho hia me se asomade yi me so me bo ma som de bi se ya nka me pe metumi de nwi bi gu me nso a me so nka me luku ayi devil to say the omudi gu omo so omuluku devil no enso me de menye sa omo ya sawi anom nim so omo life ya na the time na ya na me yam hyehye me eya me mobo me yam hyehye me masa ama na omo ye sa de no so babrabo kronkron a sa nyama na nya de a ene abrabo kronkron etu ayi anamon da bibiara da ene ne 19 nduru ha for 1 minute mpo it is also bebo holy life. Now nyame nkonkron betena mu dia me pa achew shaase se wo begyae sa nyama ne nyina go sa wo ye oba jaigo ye be man so jaigo ho na sa yo no ene betima kofa ama akwakofa sa ekwan hwehwe ni mu ye de narrow way ni mu me pa ochew wate sro oba wotie me eyade a ewo ho na ebeba edane beduru ho no beka sa ye me hu ya nka me so me se na aka achi asomade na yese no e bia wonti ase se nti asi ja asomade ase me pa cho te wo ho ase na de kan busa ho se asemi o maka o maka kai enti me mfa ne se wakasa busa ho wona busa ho enti me mfa ne se sie se me ja asomade hye na se atemu daba na me ko ye ko osoro ho na se Jesus se manka se munya asomade hye nyam na me yi kira wo ha ne sen number 2 na sa busa ho so se sie so nsemi o maka se me nya asomade hye na se Yesu ba na ye beko na sase mi na yampa wa ba befa yakwawie o enti no so ba ye den busa ho sa question no enti abra wo ti ase mesro ma emma bronsam emfa ni wo nkata wani so emma bronsam sisi waso emma bronsam mprimu akoma e wo sa anyema ne ho o emma ne mprimu akoma wo sa anyema ne ho o ye ka kire mo nam de ye hunti ye ka kire mo nam de ye hunti ye ka ade a kire ye nuanom enam ne ye hunti me enam ne me hunti nti me sro sa anyema ne de ye bekoso bo hu de ene trouser hwe me pa cho me fa nsem bi nyi hu ano ka kire obi se ana wonti mi konkoja nyame hwe okay me fa se atemu da no aba ne wakọ akọjina nyankopon anim ne obusa se wante senti trouser oba nche trouser wo de wan kan bible no kora ti wan fa waso wante da obeka sen wate da meboa ene bi nso to wan kasa so kan akọhu no twere nim se oba nche be ma ade be ma nso nche oba ade eno nso so obeka sen edru ho so is too late na ye kana ye ho
e nyame ni mo no masam ne ka ne sa no enti try so obe start say ube jai trouser she ube jai trouser she ube jai trouser she wo me no na me no ka say ube jai trouser she mo jai sa nyema ne yusu na wo kɔ heaven ho no mo nyame asiesie ama wo ho aye fe ma me nka be nkyero abofo no mo wo soro no mo hwe nyame no anaso mo gu nyame ho no enye mo na hwe nyame mpa che so mo ka nyame ho wo soro ho no obi ne ho no mo hye trouser enti wo ene nyame be ma wo do trouser akopie soro ho na de busa wo se da obewu kurampo no se wo yeso obi bewu a me de me hu bi da so obi bewu a one wo hu se ni spirit ni pia ne body ni da ho spirit no ehu body ni se da ho ontimi nso no ma na nye yi spirit ni pia ya na spirit na sha taade busa obi a wo de busam sase so be peni pe bi no bisa wo no me anka samtia no busa ma metima kire wo but me patcho so me kan so wo nyi a bisa na hwese so obi wo na ne spirit ni pia ya na spirit no e sha taade a what you say abofo nso mo ne hunam enti wo mo so no omo hye trouser na o ka say ya ma wo e de trouser akwa kopie ho ya ma wo do mess akwa kopie ho da bi enti me srew me patcho sha ase so yo ba obi jai trouser hye wo yo ba obi jai jai yo yesi jai nyame si jai nya ompe ensene heaven ho en sha so ma de ye me hye mfa chen tototo ho enyiyi wo ho nso menyiyi wo ho se wo hyew yi bebe wo hyew bebe wotum so hyew wo mpa so me patcho wo de me se watade no wan hye kora ma at least ma watade ne nsa no enmra kakra ma watade ne nsa no mra kakra enyiyi wo ho enyi ho na even cross spiritual marriage kurampo na nipa nya ne bebrebe no hu ma ware na ate atesi na ma demons etimi ware nipa rough of no mo da na dwo abra onye wo ho ade no ni efa ka sinefrisa the way you ti nipa ti expose wo mo e de dress pia bonten wo sere ho gu ho wo no fu ho tete ho nti demon no hia wo no ware titembe opebi otimi no be da wo be wo hu nti me sro me yi yo ho yo ba yi yo ho nka so wo life na nya life enya life enya life kra enya life me pa cha hwe yi manyame yade a ebe manyame nhira aba wo so je ade a ebe manyame nhira aba wo so enya de a ebe ma enome aba wo so enya de ebe manyame nome aba wo so ma yade nyame nhira aba wo so e de ade na oyi nyame nhira ebe ba wo so ebi ni so be yesutie ama nyame yasam ade nyame be che wo se ye no eno na sese wo ye nye nyame hye wo se ye no enkoye what you see nye nyame hye wo se ye no enkoye enfo so wo ho na nye ade bi ho ma wo pese nyame de ma wo na wo ye bi so na nyame nye na adwo so de ma wo ye enfo so wo ho ena de nyame de be hye wo san so fo so wo be ye na wo hira wo enya nto ho se wo fo so wo ho ya de nyame mfa ma wo se ya obedome wo ena se wo de ma wo so na wa ujato wo so no so obedome wo enti ya de nyame wo pe na ma nyame hira wo enya de nyame mpe ena ma na bedome wo nyame nom obi no obetuma gina mama yinhwe ye kasa yi as Christians because ye kasa etu ye ebu ye fo kwa hodo bebre hunhu mu ene honam mu nyina yinhwe ye kasa yi se ne yesi kasa woti asem bia mesro entumirika enkope obi asem ntie e Christopher nyasa nyame ba nyesa onyame oyedin onyame wonkasa wo onyame onkasa obetuma hwe wanim se ne kasa ne bi kura wonani kosua so sei ne kasa ne bi e wona moma so ne kasa ne bi e wo so of flash wana asem no o de awura wa adwenem na wo so wate ase se papa you was say ne kai be testimony baako abra Jesus ba ya obefa ye o hwim nipa no na me kasa me gira ho no ma ofa oyi nipa no tutututu wetu no ko afemi manipa muso asa mimi John he me fe je se me de mani agise o mututu ko no na afemi hwe ye na je se me hwa me so me ka afemi nipa no so bi ko me so me hamza papa no fa o mo ko no yasa me hu mu no wodai nim na me hu se am se na ya be am se erade na me da me so me ko bi me twem nto o ye ni sase e na ofre me a me ko ye ti me tru ye na me so me ko ye ko drum finfin baabi na o sa dane nani se hwe me se odana ni hwe me sei no odi nanim ba manim na me hu se nanim ne smile kakra wa miye na no but kire mu so wasa amuna nanim kakra nanim no ai amuna nanim ya bufu nim kakra bi wankasa o hwe me sana na meti asem no ma adwum ni makoma mu se me sanko me hwe omo mu gina se ho no no eye madwuma sa me koye dai me ko ka kire mu so omo hwe se obaye no omo anko bi
to obi ankoye na dwuma yie obi ansakyera na adwene yie ansa na so ba wo de wo mako enti na ma adwuma mu wa ba befa yeko na ba sa ba bi ma ba befa mako da bi na chese we ni ye vision o de kyere me no meti mani a me nka nkyere wo mo because afi ankasa e na wo beba because me no yi kyem ni me ngui meti ase enti na ma na kanesa enti me ka kyere wo se onyame nanim kura no o de hwewa o kasa wote enti mo ma ye mpre ye ho e wo kasa beberebem ya no so enfunso mpem basa de yakobone mbata Christopher yenim mumma yen keka ye ho nsam kyerekye nkrofo keka ye ho nsam kyerek nkrofo ni nyina ye bone abeso nipa kon so na di nipa ko seyim bata adwene ni so me ka cho se so keka obi ho asam no anka ne kwampa so asam na wo ka no enye nokora atemu wo ho e de twen atemu e wo ho etimi pa mo cho mumma yen hwesi mumma yen hwe yi se ebeye ade biera yeye na be so nyame ani yen keka ye nuanom ho nsam basa rof mumma yen do obia so wotu nua ho asam kora ma ne nya wo de suma no bompa ye ma no wontimi bompa ye ma no ensere ma no aka wa no tu na de ye din na tie ne beko e pa cho ye mpa ebofo wate me sase su biem se ye mpa ebofo because mpa ebo etumi ade nyina ye ebia wo ha obim ebia wo ma ne ebim instead so de be ye mpa ye no na wada ne de aye ne kasa no so wo kasa no nye muaye emma wo problem no ejade na wonko to dwanim as Christian nyame aye din wo twen wo se wo beka bibia kire no hwe nyame wo ye hwe han nyame o wo de munnim nti nyame ye hwe han nyame a wabo se wo de ne bofo ma so wo guide wo wa ma ho nkonkron so no so nka wo enti se bibi hia na wo so wa amie wa no a wo mfi wo da konko to dwanim na bompa yesu wo urade so no be ye wa hia de ma instead so de be ye kasa na be kasa ama na koye bone ya ma onyame ba no kasa bebrebe no aye ka ho asem no fa ye mpaibo obedi ayedai ama me ye example bi ma na me obi a anase ta cheme nan papa sananse cheme na me se bi kura se 20 to 30 minutes na nko yi so me nan so na no a e de ne sana be so ma nantu mitumi machi se me si foma nante a wudo nim se me koto ade me nko ba bia nanse so me na so ma nantu a metena fa akon yeyi nti se me si fom na me nante a kopim se me hu se ko ansa na masaba ebi kura mitumi si fom ko esa aba na me ba bukrampo ne nko ye me start se me no so be ye mpaibo me bon ho mpaye boy se rade hu me bo se yare biera obonefo na hyehama me se emra me so no no de nam sa kwan no so na asa sa ade no ayi ama me hunu ne eba no onyame si kwan ma me bon ho mpaye abe 2-3 times na one day me die me so die nti me so die no na makopie ye man Ghana mu na che se me ne me maame ne me families na one girl bi a me nim ne ye ne wa ha nti ye tete ho no mo a prekope na me hu sa me nan na nkasa no I started a stretch. Me te wa me nine sisi o but na me nine no baako mu me nine right no enu atene. Nti na me nte yase ye. Senti a me nine atene. Ti atoanse ho a na me hu se bibi a me se si utrase na hwe 19. Me hwe me 19 na bibi tua ho. Na bibi abetua ho ketewa bi sa. Na me se e de na betua me nine ase koi. E de ade no no. Eti e ho na girl no kan ye ho no. O ka me ne me families ne ho no. Eye no se sister ma menhwe na me hu adekoro eno nti na me ye ma me ba ha me ba be yi ama onuadofo a wutie me nto ababa wane hyase ye se wo so ade nim na watwe wo so na watwe ti afa ye ho nyina no nipa be 5 no o kan ye ho be 6 ti ye nyina ye hwe adekoro wo twe afiri me nan nim me nua o so ano se no o twe na eba afi na ye me ya na me dae nim no na me nan ye me ya na ye me ntafi na me kam na ye me ya no o twe wa twe de ne so ma me se na eye sonsono na sonsono no me se ne kase be se ne kase be se le ma ye me nsei sonsono no so ware sonsono pa ye ka sonsono se de nim sonsono anka ketuwa bi tia bi we de nya sonsono normal sonsono no so me se wo su kase no ewa nje so asa obia me nan ne ho sa enti otwe sa na eye me otwe ni pie otwe nyina so na wo ba me se otwe nyina na obobo abo no gu ne nsa so obobo abo no gu ne nsa so ti se de bia ahomatinti bi na obobo no obobo sa na otwe abo no sa na otwe abo no tin fe ya e pie wie no na me nan na dwume fom na me se na dia de no enti we na hye me nan mu na we de pe me nan mu enti
Prekope. Oye no se mewi nti na mekọ na mse ukọ. Na da ben na obekọ. Na me mbisa ne sa. Ono so da mekọ mpo de me amenhye da nwi huti hwa na. O sorry se wo kọ. Nti o sorry se wo kọ no. Ana ma me bisa me se na koso ade we die. Sonso de we de so de sonso we de nya wiase mu ha sonso we de ano oden. We de me ne se ye honam mu sonso we de honhom mu sonso pa na me se ante. And for the past 10 years ni me call ye no. Me call yi na be 10 years ni anansi to me chime na ya ma. Esom edu me bia na mesu. Menyim na esom etake me sa me to me su sei. Ti me kan sa no. No se ne ye da Awurade ase. Na me je so amen. E hwa na me niti ye. Me nwa do fo ti me ka to se firi ho besi nne. Sa nansi be so me nan no. Ebi nsi bi. Ebi mebim. Enti ho na nyame ma me hu se sa aboa na oyi firi me nan mu no enu ne ade a hunhum no na ekutia me a bra me. Enti se me de ye kasa tenten na e nanse so me nan yo na bia na uni me ma ye be ka eso fa nkosi hwe na ehye ho hunhum no na de ne se ho ti one day ye say to me stroke ko na tisa keka wato ho. Into Christo ni a wutie mi se bibi agwafa ye mpaebo enye nkomodie se uwu bi a so metuma cheche ma che nipa we de me ka che na obetima abo me mpaebo mu dia and they fine because asam so de ba eye dan a nipa ne te ye wade bi wo ho no ma obetuma susu hu akere obi but e wade bi wo ho so anya sansem ni nyina na ye de kwabonten enti hwonkomodie mu yi papa fa obi bia ye mpaebo sungu Awurade so na twu hu free boni because the more obetwu hu free the time obetwu hu free boni mu no enu ene be ye dai ebetumi ama ye dai watwu hu free boni mu what you see nti mesro my twu hu free boni mu ko kan Isaiah chapter 64 verse 6 going na enu so kasafa boni ho saa boni ya de nyame wonpe boni ya de nyame wonpe boni ya de nyame onpe kura onpe obi a wo ye boni a unhu nyame ani munyam no matter wo nipa kora wotie unhu nyame ani munyam what you say David ye mfato David o da nyame akoma na David na medon pa enso abro ko fa yuri ayere ene ne nyinse no sama ye kunu hwe de nyame abufu hye wo eba ne so what you say na nshira nka nyame so wonu ne ho kopa na chew na eso so no asotwe ne de baaye asotwe no baaye David so nyame don pa hwe Israel mind se de nyame ne do ku Israel hu do Israel mind pa hwe de Israel for de nyame wanfa anche wo mo kwa wan spare wo mo but no do Israel mind what you see enti se wo mo ne Moses ne nyame do no saa so ufum na onfa anche wo eno na yedikin bi beka se wofum nyame na wo sere bonifacha wo bo dwaman na onya wo sere bonifacha wo de be chew but nipa na ne ko dan so esi no nsa beka esi ne nkoda wo benya esi no but the dwaman na kasa na ko boy de gu hu fin ni de nyame de achew so wo sere ne bonifacha de wo de achew nti se wo tena ho asana ko anko boy dwaman na ka esi ne beba nti ne sere wo mama yenhwe ye hu yi papa wo bone ho mayenhwe ye hu ye wo bone ho mayenhwe ye hu ye wo bone ho said ye be ya bri bia ne yenkototo bone mu rough said be yenkototo bone mu rough because bone ya de nyame na ni chiri nyame ni chiri obi oye bone nyame ni chiri obi oye bone o kan di trono me obi ho no asem no o kan menti asem no nti no menye memfa ebinim so won de eni bible mu nti won fa no ke de o bible mu so e emre bibi no obi me no obi kan asem o kan trouser asem say na bible me he fa no wonam ko tuma no okay Deuteronomy chapter 22 verse 5 ekasafa ho oba nse bema de bema me nse oba de enso so still ano woda so ye nti wo pese wo kire me say wante wonte da so Yesu ba wo fa ho nchew na me kasafa sa enwi ni sa nyema no ho aba ya ade bia te say ni hu sa eye fashion but me ka to say eye fashion Nyankopon obo no ne ka ho say ye fashion anka bra nyame ye wo wutu ho say wum say ni obo Eve no say ni obo Adam eyi Eve free ni oyi Adam fim pade baako ne nka se de bo Eve no na at the same time o nyina ba no mo da naked no saa na me no mienu nyina so ye ba ye da naked ni en sha taade enti sanya abrabronsam ekodaada Eve enya wo mo ema saa animonyam taade nyame de hye wo mo no anka nden ka ye nyina anka yete saa ka we esemi nkeni ho
ke da adeja but ko umfa wani hu me ho e na me so me fa mani hu so ke betena se bunsam be ye wo say no eno ene say o da okoda da if no ene di pass ade ni nyina e ma nyame ji na nim sa animunyam atade ni firi ho a ene hwe ne esiso soso yeto wo de onim sa wo bo life wo kotena nyame fie oba besia ba waware no jeja ne boso no de akwa kotena nyame fie wo se me bo life oba waware no de ne to ase ni miniskirt no de kotena nyame fie wo se me bo life e de be life me ka to se nye life na ebo ugu hu ani mu ase ugu hu ani mu ase na no chi so se gu nyame hu fin wo peso ti nyame se na ni mieye e no ka to se shatade wa me pa cho be bia sa wo miniskirt no do be kono ompe twe hu firi miniskirt sisa na tugu na sha ase se wo yo ba wo de wani ewu ade e ba be dress wo be dress ama obi ehu o ka so ba na ekuri me pa cho mama yenya sa wat na manyame atuma hira yen mo me yenya sa na manyame atuma hira yen se wo maame no wo yesa obantuma yenya sa da se wo maame no so o kwa wo de da okotudwe maame panim wo skirt da okotudwe wo tena se na atwe na ma abeche wo sire ne mu mienu oba e na be se de be se ne na ase da bi da iti mesiro se mo yemfa ani ewu ade ensiesie ye ho na ye ma no soso enhia na ma atumi am ye nyankwagye because me kato se so ba for de sesai otua o tight sesai wo na wo ye hwan wo pa wo de angel 1000 megu fie na wo kasa no wo mu abrabo tene a enya de so obi nyankwagye ena wabrabo fin bia so nipa dam bia no emma angel kra so me mewo emma angel entumi mewo so no wo nante ono angel na me so no nam no ono na tade no efi ekata nanim sini na ase so ne nsa ko sini na ase na wo waje miniskirt waje nika obema waware wahye nika de nam abonten waje singlet ayi hu na de nam abonten no o face na angel no wabaseme no benante wanya papa me ka bibi a kire eduru me bia ye be ye butu na adade duru ho no ma wo be kai santi na na sister na ase de afena na bu afuyi because e be ye ya so soli a so wutinyame fie na fe be duru mere bi no na Yesu beba na wankobi ebe ye ya papa ebe so ama wanhwe ye wo na de a wonye so bua wotwum tan ye yie ba bia do be ko de do be ko enti enei na wo adom no mesrew pa wo chew se hwehwe adom no ankasa e kira kwan a eye nkwagye because enche na Yesu na waba enche na Yesu na waba mesrew pa wo sori a wo se wo de wotrini adwene bam nyame asira wo sei nyame wo shira wayo fefefe prekope bebi e wo ba ya unyini ko na unya adwene a wo de wo se adwene no enya ade se ye kan se wo pe adwene no nti wo be kwa akɔhye hair dye na wa dye wuti no na cheza kwa akɔye te se sila wo ye young wa na ka cha wo boa wo age ye sen age na nyame de ama no respect sa age no na ma watumi akonkan respect age no because sa utina wo akwa die no kora na wo de wo se akwa die utina umpe adwene no me ka cho se ye be bu atan de wakɔ brunsam je wo ho utina akwa die ne hair die no ko kan Proverbs chapter 16 verse 31 na ebe kasa kire wo nyame wonpe opa nko kan cho se eye wanimunyam na nyame ama wanimunyam na wo de akɔpe wo de ayi yomo akɔpe pa animunyam na to agu wakɔ kata so ubua uye den ya adwunu no ewum na wona so wompe na wompa de ode ma wo no time so beba bebisa wo wati ase enti mesro enyema bi wo hono ma ye ya mo de munim senya bone eye bone yu wonnim na so obi kan so pa cha ogidi se wonnim no obi kan gidi menye hu achinyi enye hu achinyi because wonu nenim de nyame aka fa ne ho aka fa saade ne ho enti wode ba abonte aba beka enu ti so wotia mempuputi nka se enye no kore me de menyi ni o me se ogidi wate gidi papa gidi na sebe bibie no hono ma eni na wieye bibie ye bia no ebe kwa kotwa agino Nyankopon anim one day na yakobu ye ho aten nti mesrew hwe wo yie wa brabo bia wo mu mesi wo ba jai trouser show jai mesh bo yiyi wonsu ade tugu o jai makeups wani echi na wrewre no jai o jai wa hye so mo wura me pa cha o jai o enkeka wanu penti hu mesrew jai mese hwe ne maya me ho na metia no se wo hia me a untumi mfrɛ me bra untumi mfrɛ me papa wate ase wonni me
enye ne meye me ho na me ho be yofo na be kanfo me na me yehia me kura nkanfo me mo obi nkanfo me nka nkyem se me ho ayefe me pese me koduru ho no mansa na hu me wa kanfo me ho aha ho fe na ede me be ko wuom ede me be ko seyem timpo o Kristo ne obom pa ya se wrade je me pe na mama nyankwa because e pene was asase no ede nipa ko wuom ede nipa ko da seyem na nyame pe ene ye opepa ede nipa ko nkwa jiem nti fa wo pe me nyame fa wo pe emma wo pe enya dwuma wo so wo pe ene se obaye wadwen se wo ye de wo pe after all me de me ho wan na ka to wo de ho adate mu da beba no da Jesus Christ be san no edane na wo be hu se na wo ne wo ho na ha na wo na ye obi dia wo beje wo be se no wo be nane no se nku nu mo man ko be nyina wo be je wo mo se buru tete no huo mo pa chopa nti ma wo pe enno do ma wo pe enye je nko se yim ma wo pe entetew ewie misro de wati bia no famu aba wate ne wati bia no famu aba sachira wadwene firi kwamboni biara so boni biara wonim so ye bia jai boni ne ye kura jai boni ne ye na ade bia wo hwehwe no amanyame atuma ye dai aje ama wo nsoso ayama wo nsoso misro me pa chopa jai boni ne ye be me chiche asomade ye ndrodro taatu to bia na wonu obi nto no ayi wadwen so kwa akodro ame pa acho ko kan Leviticus chapter 19 verse 1 to 37 ebe ka bi a kire wo ho no what Leviticus chapter 19 verse 1 to 37 Leviticus 19 verse 1 to 37 ebe ka bi a kire taatu ho ntu ye be manye ye ho saa entwetwetwe to festa en fa trouser me chew to mu mienu nka se wo life wo boa wo ye kurasi ni me ka kire wo plane fa ni bibi bia wo to festa na do be ko no adane dru ho no na abehu wo behu se na wo jimi me na me ka kire wo behu se wodi nsem hunu wodi nsem fu ye ka mu muwa sa adane dru ho no na so do ni be kwa ko hunu bi because ye kwa ye hunu da ye no wo sori a ete se ye wo da so de jam na wo kodam physical auto fistenti be ma no abone na som onyo oba so oba kra ye se wo njai hye this time ye se wo njai hye wo de wo afi na akobone wasom ene wanya papa kwai wo de kobo wo so de fa chengu ho se ayi keke kabobo na dani du ho no na be huru kwa be fa so awro chain na firu kom se chain no wo te ase ya chain na de gugugugu ho te se ayi no wo be huru be bia be kwa ko wura firi wo de wo yi uti ayi ni have wo wo be hunu baby asa amele ene ho ahwan no e de wo mo be ko drodro ho why drodro ho fa ring ahodo bia hye wo saso na be kwakoto demons no mo ye ring hellfire ni mo ana be hunu ko be fa so be wo ring na fi wo saso wo beti so one sachira mo adwene enfiri sa de ho me nua utie me eduru be ye cancer yo me ka to se ye cancer nya akorokoro enye akorokoro obufu kura ye ka nyai ka ye be kan so kopem se wo a wotie me na wo ye bi no benya adwen sachira na be twe ho afirim because one twe ho afirim na oprim akoma na nyame bomodin a bawia e na obehunu ni ya etuam se yi se ye kan ye wo se obedwi wo se be tware wo se enso se no entumi entutu na tese wo bebre papa hellfire ni mu na ye kan ho ase ne janim ho no me sesi an obi enko atem wo janim bunsam jem ho no bi eni ho sesi eda ho edeli bru eda ho eta ho ye wona kuo tata ho twen ekuo bia eja we mu se ta ho te se ayi so fija eta ho etwen wo mo beba ho eta ho no what ya say nti misro hweye na wo so be ma wa ma oto festa anfa wa anko dinokre ene mema warefo onyakola ne mpena woni ne yirete wo no twempena na sam so twempena pese ne yiri behuti ne mpena no fra ya na ofa kono de akose ba afro ya wo kone aya wo kwadwo so obi kura tumi de sifom obi kura tumi kate no mo so nyina mo place wo hellfire ne mo me ka kire mo
place our hellfire into a bear man say wo ware na atwempena jai na mpena ne beko wo so beko brosam jemho me mu atan you me sure say me buatan but me chiro nyema e wo hellfire ne mu no hedges sisi no ne ekoso no wonimu a anka watwe ho adwane afirim se wonim so your ba na so fa okunu cha wo so hweyie oba besi a wo okunu ya tisika kwa ye ho ade wo so sole na wo fa okunu achi wo so hweyie me ka kire wo so place wo your ba na tisa wo place wo hellfire ne mu no eti giant pena twen na mo nya kwaje na sachira invite the Holy Spirit no metena wo mu na nya kwaje we invite the Holy Spirit sa dwaman na wo bo okunu achi wo nkoye da ye bema na ye hunkunkunu tumu asa dwaman na wo bo wo yire achi no wo nkoye da untumi nye bibi so mfansi wo yire da ade na wo ye no kura bia na ya de papa but bone nam se bone ye bronsam timu ma no apu bia ma enipanti no wo so de wo so na hunkunkura ntimu na so accept sa bone no na wo jade na wo de si wo yire wo place wo hellfire hu papa ye kan se ya mo dem se ye dia ye ni agro ye ni abre pa ntimi sro so timi ati ye ni me se meti asole a obi am bi na so be ba sole dia you will live in a holy life, you will be holy na nyame ka se menti asole me nanso ho da ida na me kra me nyi ni se bia sa de no de be ka o de be ma me na oba so nti asole nti ya de amekoti asole but me can't stress the way I me nya asam na me si aka no me kan krokro I will never fondle you, never me krokro wasa dani duru hono ma nya ni bre enya krokro enya seresere o enya seresere woni be bre wana kubisa no say ye de na wo ba ha woni na kubisa no nti me si dwane na je okrankwa dwane odofo wutim dwane na je okrankwa wate jai bone wo bokro no jai wo bo dwama ye jai ntokwa watimi wakame me pa cho wani su jai fa obia wa ye bone bia bone chem yifru tim tugu ene nipa nyina nya firi afro nipa ye den eti se sai nipa na ne nkasa no so owu a afenu na kohwehwe ne na kwakone na kasa wo be kona yi asemboa ha me bisa wo ma ye nya bone ye betumi dia akọ seye mu na bone ketu ni bone kase ni bone bia ye bone me ka che obi de me ka sika kase pa na nipa no wawu wantua wawu ye no me ka cho se enam odo e wo me nipa na ntimti me do no me penasem me peni na asem me do nipa se base hemanu nam de be ma wa me yi mwanwe me yi na se wo be die nyankwa ma me nipa no de me ka huge amount pa me ka kire wo na nipa no prekope ofrim am se e ka fo so be ko hell so do bi ka no wantua na wu a wo be ko hell e ka fo e place wo hell fire eni pensu na ewu wantua ka nsu anwie me nua dofo wutie me na be masem kese me kura meti ase na me ngu bi na ye masem kese ho na me ko me nkoto dwani mu fie se ewurade me pa wo chew no matter what eni pan fa che no me ka no de me ne de me pa chew fa che no me de ya che no nti wo so fa che no emu na ten wo me ka no ho me pa chew me emu na ten wo me ka no ho na me de me boss ampaye me eni bre so pa nya sa agoro na me kan sa eni bre so pa me bona ni bre so ka sem ka me sumpu because me nimpa me hu pa say wo de ka na wantua na wu a wo be ko hell what you say it will be wo de ka bia na emfa wo say ne ka ne city ko na kokotua ansa na is too late because e bit of say me to nya me wantie me de ne mfa because e bia nka nipa no opportunity so obetua e mo twentwen so twetwetwen no wan pese obetua no wantua no wawu se obeye den ti me sraw ade biara ye no se nya me hunkunkun tu ma me say onye bone ntia obi da ti ne nipa nyina nya free nya fie wawu no afei na ababa ye ne kana me kasa me pasa wo gu ho ani mu ase papa na go wagu ho ani mu ase no so ba bia won so do be kwa ko wie no ahwe ya wo mpe because wo twumu ta nipa no ne da so ya aka na wawu obeye den na ne na kobum papa hu iti me sro me nua wo hwe me nso tie me yie
emme wiase ahode nkyekere wa to the sense wo de ye ka hwe ko na wonte saa me ka to we